Gosi begi agita singuda uga idatna kemalaman nate kekelengan Tuhan. Memang adilit bas pusuh ta ladung latih geluh. Ibasada wari aku mimpin KKR kubasada kuta kuturikan uga bancilit melas bas pusuh ta. Bagi api sigara dung haku khotbah ijenda malik sekala bibi pernanden kiamia dahina ku lebih tangis ia bujur nakku aku masih melas pusuh kundai ningkuman bana uga maka melas pusuh dubi sada kelengenca anakku dilaki gorjabu ya li sada kempuku dua warisi lewat musti ia igarikan ban ia pakai narkoba engko merusur ku katakan tapi usur-usurna maka melas kelpusuhku enda maka perlu kita Tuhan lid siladung bas pusuhta ise banci pepalemsa ise banci pesikapsa maka nambue ibas pustaka kata dibata singata kenca Tuhan kap inganku cicio man banta kalak karo cicio enda labo sekedar lapar parilas cicio labo sekedar lakena udan cicio enda meingan ernalem ija krina babanta ngeluh ke arun ateta salang krinana lid pengalaman dula suari latih erdahin makana daramindu batang kayu entah itepi jumandu itepi sabahandu ije mekam kundul itang tangindu tudungdu entah nape topindu sidilaki ije pekesahkan kam rembus angin ije menang tangkrinana nese kini latihandu ije memalem atendu enda membantuhan kubas geluhta adi ia inganta cicio ipake Tuhan bahasa si gampang kita mengerti ipake na cicio itu batang kayu enda labu seriras ibas gedung silit asena gedung lid ase enda barang si mate tapi cicio ibas pustaka enda cio ibas kayu singgeluh. Nina Tuhan Yesus ibas Lukas adi bagenda me perbahanan man kayu si merata. Apalagi man kayu si kerah. Maka tangisilah bandu. Endam nina Tuhan Yesus man di beru Jerusalem. Erkiteken di beru Jerusalem itangisina Tuhan Yesus sisangana mersan kayu persilangna nangki ku uruk Golgota ijema Tuhan Yesus ngerana tangisilah bandu aku kayu si merata bagenda perbahanan man bangku aku labo man kelengen kam ngeras anak-anak ndu Berngienda Tuhan di lo kita si tangisi man bantaras anak-anak ta uga kecibal ta uga nggo cedana iban dosa nggonda si begi kesaksin agita ia si tuhuna la terus terang kata kena ban bage ngerina akapna tapi aku si langsung melayani orang tua kami ndak ituri kena 2 jam ialah banci sini sanga aku khotbah min pin retreat ndai ICP
ngapuli ia laya banci sini. Dung nar ibu dekaraku tangis dengan nina kudahi ije meturi kena. Sentabi ku katakan ban kata kena i tengah-tengah keluarga. Enda medosaku bagela mehergana kuakap diberu. Enda medosaku. Bancingnya aku alami Tuhan. Ningku sangat sindai. Lalit. Belin sadosa. Sebab galar si enggo iban Tuhan Yesus. Darahna mambur kayu persilang. Ia anak dibatasi jadi manusia. Tuhan nepadoni lit nemwari. Batang kayu i tepat Tuhan wari petelukan. Wari si pemena i jadikan Tuhan terang, i peserangna terang bas gelap nari. Wari peduakan i tepat Tuhan cakrawala nirangken lau i datas lau i teruh. Wari petelukan i tepat Tuhan. Daratan ras sirang kena lautan ras daratan. I daratan enda peturahna batang kayu. Batang kayu labo pernah turah guna dirina. Batang kayu i peturah Tuhan guna kita. Enda me ipake Tuhan nurikan keleng atena man banta. Ibas melas ngeluhenda. Lid ingan cicio Tuhan. Di tengah-tengah taman Eden. Lid dua batang kayu. Lid batang kayu. Batang kayu. Si mereken pemetang si bujur rasi jahat. Buah batang kayu enda laban si ipan. Adi pandu mate kam nina Tuhan. Enda mekata Tuhan man Adam. Ipesek Adam man Hawa. Kai ertina kata enda. Endam tandana Adam Hawa. Ngit. Muhammad keleng atena Tuhan di bata. Alu laman buah batang kayu enda. Tapi lid sadanari buah batang kayu kegeluhan. Enda masih igambarkan ibas kitab Wahyu pribadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nama si katakan bas Injil Yohanes pasal 1 ayat 4. Kata ulu kegeluhan. Janah kegeluhan maba terang man manusia. Kairtina lid buah batang kayu si mereken pemetas si bujur si jahat. Enda batang kayu si mereken manusia tanda. Git ya Muhammad mandibata entahlah. Adi ipandu buah batang kayu si mereken pemetas si bujur si jahat. Nina Tuhan di mata. Wari pandu wari eka mate. Kairtina. Batang kayu enda memang mejile bulungna. Lid buahna. Tapi batang kayu enda maba kematen. Bas batang kayu enda tempa sikap. Maka Hawa itatapna buah batang kayu enda tuhu sekel akap najilena. Jana entabah man pangan. Jana uga senangna arah man buah batang kayu si mereken pemetak si bujur si jahat enda. Enda mendosa. Dosa ndai mejile man tatapen. Entabah tempa. Senang tempa. Batang kayu enda merabun. Tapi buah nandai maba kematen. Ije mekrina pulung. Sirbahanca manusia gulut. Ije lit nipe. Si maba kematen. Ije lit cicenget. Tang du cicenget kam si jenda. Kai cicenget.
katadu ulat bulu. Bas batang kayu pemetek si bujur si jahat, enda batang kayu si mereka kematen. Lidje lipan, lidije kacip gelang. Bue jer bage-bagena sirbahan mesui ateng geluh. Enda medosa, dosa nda mejile tempa, entabeh tempa, senang tempa. Pas ada wari, lid sada kesaksin. Kesaksin enda sekala anak perana. Kejadian enda di Malaysia. Ya, gaji galang, anak perana dengar sehat. Dahina adi weekend, ndarami pelacur. Basada wari jumpa ia pelacur siseh cilena. Sada berngi inikmatina kesenangan ras di Brunei. Dungna terpedam ia. Alu bahasa si deban berkali-kali ia berhubungan seks ras di Bru Enda. Nang dangi terang kemusur ia. Lanai je di Brunei. Tapi ibas meja tulis di Brunei bas secari kertas. Welcome to HIV AIDS. Endama silit. Ibas batang kayu. Si ulapan nina di batandai. Jutan kalak anggo ngenanami sienda. Ras langsung kulayani pe lit piga-piga. Paling tidak lit 5. Uga getemna pusuhna. Janah ku katakan wari enda. 5 kala si kulayaninda lanaling geluh wari enda. Engkai perban menarik dosa ndai. Bagi buah batang kayu si ulapan nina di bata. Adi pandu mate kamenda medosa. HIV lali tambarna. Engkai makana manusia. Pilihna resiko Enda membodohna manusia. Enda memekuahna ate manusia. Bandosa ndai kesahna itelen dosa. Enda makanina di bata ulapana di pandu mate kam. Kai si menggoda kam. Salomo 700 ndekarana. 300 gundikna. Icoba kena menikmati. Kai siakapna nikmat ngeluh. Enama kitab pengerana pengkhotbah. Bebaskan mata andu natap kaya te indunina. Aku nggo kuban uga ko agak senang. Kuban kebonku, kuban kolamku. Bue kuban dekaraku. Tapi pasal terakhir, ayat terakhir. Surat pengkhotbah Nina Salomo. Kerinana sia-sia. Ban kerinana enda ibaba di bataku penghakiman. Ibas batang kayu si mereka kegeluh hendak banci.
lit sada diberu, entah dilaki si menarik kam. Bas padan simbaru, Tuhan Yesus dua layanina diberu perlua-lua. Iba sada retreat. Skala pembicara, akulah setuju dilaki katakan penzina. Nina pengkhotbah dai. Bacikin dilaki lalit diberu berzina. Maka nina pengkhotbah dai. Engkai maka Tuhan Yesus dua diberu sir lua-lua ilayanina. Maka seri dilaki diberu gondabuh ku dosa. Diberu Samaria 6. 5 ngolewat sangana penemkan. Nama itimai Tuhan Yesus diberu Samaria bas sumur Samaria. Engkai lanai pang diberu Samaria ndang legi lau. Ban sada kuta imbang nanggo 5 perbulangan kalak. Aku lengah pernah liku begi kalak karo 5 sada kuta perbulangan kalak teman na medem penemkan sangana. Adi man banta enda bunuh menurut Yahudi pe. Kalak sebagai Yohanes pasal 8 harus mate ibenteri alu batu. Tapi tandukang Tuhan Yesus timaina. Engkai maka timaina dosa ndai ngomela siakam. Engkau kapas siakam. Engkau hancur krinana. Tapi lah terngadikan. Enda mengerina dosa. Lid kala ardosa lua-lua. Lid kala ardosa merangap. Lasi kerajaan nape bana Athena. 3 kali si kubegi kalak karo jana aku sendiri ipindo encakapkan perubatan di tengah-tengah keluarga masalah tanah baleng rumah. Raslit si paten, raslit si lanai si daki-dakin bas kerja, erkiteken merangap. Maka nina Paulus man Timotius persingeti kalak bayak, gela ulaya merangap. Sebab na merangap nang dangi duit, ulu krina dosa. Engkai maka bagi, adi ngo merangap manduit lanai teh kade-kade. Lanai eteh bujur. Adi merangap manduit daging na pedaya kena. Enda mo batang kayu si ulapan ni na di batandai. Ijasi pan ije kuasai na kita. Tapi lid kakala erdosa. Harga diri. Enda me Kain. Kain agina Habil. Kain lalu kendibata persembahan. Habil lalu kendibata. Tercabik-cabik akap Kain harga dirina. Maka kalak si ercian ate. Bagai balas dendam dengki. Enda krina harga dirina akapna. Icabik-cabik. Enda mebas batang kayu si ulapan. Nina dibatandai. Jana lid si pernah kulayani. Warin deharana kuburkan. Layaje. Heran aku sang aku turikan Tuhan Yesus. Tangis sia. Dungna terakhir kutah. Lengan dekasa mati deharana. Layaje. Terus terang aku selaku hamba Tuhan. Redekahna melayani. Rengerina kuakap. Uga dosa. Pernahkah sekala si cerita man bangku. Sangat sinda merawaku. Cerita kena ugayaku pelacuran. Ras bapana ia. Sama-sama ngor jabu. Merawaku ngkai maka bageningku. Ngeri. Enda mendosa. Dosa ndai rebahan cabage ngeri nang geluh. Coba bayangkan.
Bageng rina dosa. Endam si ulapan nina di bata. Wari enda enggo iperlunak dosa. Enggo yang gak biasa. Kala si deban pe bage. Biasa kamdu bage. Biasa kamdu tunduh. Rasilanda harandu. Sila perbulangandu. Biasa kamdu si rencana kendu munuh. Sebelum Covid, ku injili sekala baya. Man bangku, kenca aku iselamatkan Tuhan, kala musil kala baya, lita makan Tuhan bas pusuh kulate na malam geluh. Maka pangaku ngata kenca, lalit ate manusia malam geluh, adiladat na pengalami dosa. Engkai maka bagian indu, Daud, Mazmur 50 sada, Nina Daud, tupung laku aku ken dosa-dosa aku keri gegahku. Bagi remang kena laswari. Daud bayak. Daud raja. Kai pela kurang. Sope lengalemi Tuhan dosana. Getempusuhna. Maka ku injili sekala-kala bayak andai. 2 radu tukurna mobilna. Dong nanin aku kunin iya. Tak nukin jaga gehna berita injilenda ningku. Lampak nina. Berita injilenda gegehna asum. Nina Tuhan Yesus di atas kayu persilang. Bapa alemi kala enda. Kairtina ningku. Bage jahat naban man Tuhan Yesus. Isiksa ia. Itelanjang ihina. Darat bas babah nari bapa almi kala enda. Enda megegehna injil. Tupung bage ningku. Nina aku. Bujur kelpak nina. Sangana ku ukurkan. Ingan ku kiam. Dakaraku ras anakku ku ukurkan. Ija rumahna. Aku matah ndumbu esen ku nina. Lamin dai kita jumpa pagi nggo ku bunuh ia. Nggo ku tembak ia. Enda mekrina. Silit bas batang kayu kematendai. Ije medosa nda rulut. Si meluat, si cemar, si megombang, balas dendam, dengki. Perlua-lua. Nungkun man guru si baso. Jekrina pulung. Enda merbahansa. Maka nggo melawas ngeluh. Pas ada wariman aku rumah makan. Item-temi perumah makan dai tentena. Sentabi ia berdaya panggang. Melas nina. Dihir kue. Jaya ras pegawainya. Melas kina di api. Big nina. Bagian nina pegawai nanda dung na tem-tem na ban bahas melas nak nina. Jemo kutah manusia ndai lid melas lebih kan asa melas parparilas melas basnari melas arkiteken dosa kakak erenda. Enda pertaruhan uga kam rasaku singgor dosa darat bas dosa nari gelah ngadi melas ingat dunga kai dosa bahan cakap ndu melas. Kai dosar bahan salah pernah akap nduda menggeluh enda. Pas ada wari, ku begika sada kesaksin. Labo langsung jelmana resaksi, tapi kalak si debat resaksi. Erzabuya, lah pernah sada cakapna dekarana perbulanganna dungna bunuh perbulanganna dekarana ikubur kena
di tengah-tengah ruang tamu. Pasang naka keramikna. Dilapor ke naman polisi negaraku, engko sekian wari lah reh. Idarami polisi piga-piga minggu dungna, laporkan polisi mulihkan manbana. Maaf, ladat kami ijan dekarandu. Dungnar jabu ya. 15 tahun perjabun nandai. Krina kala ngidasa sikap perjabunna. Ulin asa perjabunna si pertama barenda. Jana ise pela mandang iya. Erkiteken ala sena erjabu. Lanai reh dekarana. Masuk ia ku gereja. Jadi pertua ia. Tapi 15 tahun kenca ia erjabu melayani kuskas i gereja pagi-pagi. Kiam aku kantor polisi. Nina tangkap aku. Garikan aku. Hukum aku. Polisi heran. Engkai maka perlu kami hukum kami pak. 15 tahun si lewat. Maku laporkan benih daharaku. Aku menusa. Ibas ruang tamuku. Kukuburukan. Latuk polisi. Dekarana pedua kendape late ngolit je pupusna. Renina dekarana kama rajin ku gereja pak. Kama sirdahin gereja. Lah mungkin kamu nuksa. Nindu pesange bangku ban layar reh. Makang gid aku empoindu. Tapi nareh nina perbapandai. Bongkar min ruang tamu enda. Ije polisi bongkarna tuhu-tuhu. Gendak-gendak potongan-potongan tulan-tulan. Dekarana secara lebih. Dungna isungkun polisi. Kaisi tuhuna maka kenca 15 tahun. Kejadian ngelapor kamu nuksa. Rehnina perbapandai. Kerina geluhku selama 15 tahun sandiwara. Sadawarilah pernah lakui ngedosaku. Ku jape aku laus. Ngerana lalap sora pusuhku. Ijangi aku tahan. Wari enda ading rana kesasi badia. Ading go melasa kam dunggeluh. Ula akak duwe biasa. Dosandu si ise pela meteksa. Mungkin anak jabundu, seninandu, turangdu, orang tuandu. Bacin dekarandu entah perbulangandu pe. Lah meteksa. Tapi kami tehendu. Kami tehendu dosandu. Alkitab mengatakan lid 4 saksi tiap siban dosa. Sada Yohanes pasal sada ayat 8 seksiwa. Kita saksi pemena kita berdosa. Dirita. Peduakan pusuh peraten hati nurani. Endam nina Paulus Roma pasal 2. Nuduh ia. Patelukan setan iblis si menggoda kam erbandosa. Tiap kita erbandosa icubai keinginan ta. Isampati setan maka setan petekna. Si pempatkan, si paling jelas, paling menakutkan. Nina Daud, pas Mazmur 130 siwa. Kubas gelap pe aku ije kam. Kuja aku kiam ia ada pendunari. Tuhan di bata,
saksi, simbelina, silaban si kita kiam, siba sadawari, yadilina kita. Enda mo saksi reban dosa. Dirinta pusu pratenta setan iblis di bata. Kuja kita laus. Jana ingat. Surat kitab pengkhotbah. Pasal terakhir, ayat terakhir. Ingatlah. Kerinana i pertanggungjawabkan i lebih-lebih di bata. Melas ngeluh enda. Laboban di bata latena kita kelang. Melas ngeluh enda. Ban kita rate ngena munikan dosa. Kudungi khotbah enda. Di Taman Eden kenca Adam ras Hawa erdosa. Sebuni ia. Layang git. Ngaku man Tuhan. Tapi Tuhan terus erlebuh ijakam. Apakah Tuhan tidak tahu di mana Adam Hawa? Tuhan Maha tahu. Ijakam jenda, ija perjanjin tandube. Dube ngor janji kita buah batang kayu ela baci pandu di pandu mate kam. Adam Hawa. La pilihna buah batang kayu kegeluhan. Tapi pilihna dosa. Pilihna kematian. Tapi Tuhan di bata. Langading kelengi Adam. Ijakam. Waktu sindai Adam Hawa labo saja cebuni buatna bulung ara. Nutupi kulana. Singgo mela akapna. Litkapna si kurang. Engkai makana lit lalap kurang. Melas ngeluhenda. Itu tupi dosa. Api tutupindu alu sekam. Gara. Dosa bunyi kendu ngutkut. Coba bayangkan du. Kena duri nahendu. Pakendu sepatu cikal. Banci kam remekap. Pakai sanggul sikibul. Pakai kebayang. Burandu tingkat telu. Aku pernah sekali. Bas geluhku. Kuidah. Pernah den tingkat telu. Lu pekan rumah jalik tingkat telu. Ada 2 telu. Kuidah sepatu nak. Ansangkel bagi. Tapi adi jelma remekap. Pakai lipstick. Sanggulna mejile. Masna tingkat telu. Berjut ayona. Ngeri. Banci bagi. Banci. Nama Adam Hawa. Lah terbunyikan. Tapi Tuhan reh. Ijakam. Ijeme itangkap Tuhan. Biri-biri. Ikulitina. Ipake kenaman Adam ras Hawa. Janah. Ijanjikan Tuhan. Pasal 3 ayat 14, 15, 16. Maka arah kesusuran di Bruenda. Reksim perperken takal nipe. Artina kai. Musti reh. Sekala si kesusuran di beru. Kam rasa aku lah bacinin dua aku kesusuran di beru. Isi bapana. Bansi kina anak tubuh lar bapa. Zaman gunduaren dalit kanga. Labo ban lalit bapana. Lateh. Makalit cerita. Anak na protes terus. Kenapa aku tidak sama dengan papa? Mana papaku? Nandi na beletek na. Si sembahe, entah si bolangin, entah si teroh deleng. Atana. Tapi dosa ndai bagenda mo. Tapi janji Tuhan arah kesusuran diberu.
Enda me Tuhan ta Yesus. Tuhan ta Yesus lah pernah belas kena kata gua. Tuhan ta Yesus sekali pela pernah erbual. Tuhan ta Yesus sekali pela pernah erlua-lua. Tuhan ta Yesus sekali pela pernah nangko. Tuhan ta Yesus sekali pela pernah korupsi. Tuhan ta Yesus sekali pela pernah irugi kena kala. Ialah pernah erdosa. Engkai maka ialah pernah erdosa. Lit 2. Si pemena ban ia dibata. Si peduaken ia jadi manusia. Lalit bapana secara kula. Alu pendagin kesaksi badia. Alkitab mengatakan saya seriras kita saja lar dosa. Ibas kaipe ia icobai. Perasaan nabas ia icobai seriras kita. Banci ia melihe. Banci ia muas. Banci latih hakapna. Makana istirahat dia. Seri krina ia ras kita. Tapi ia harus nangkih ku kayu persilang. Engkai maka Yesus harus mati di atas kayu persilang. Rekiteken buah kayu. Simbreken pemetah si bujur. Mendube. Dalanna bengket dosa man manusia arah ninta Adam ras Hawa. Maka jalan keluar dosa musti lit mati di atas batang kayu. Janah Tuhan Yesus khotbah nama Nikodemus. Yohanes pasal 3 ayat 14-15. Bagi ipeganjangkan Musa nipe tembaga i gurun pasir. Bagi aku anak manusia ipeganjangkan. Ipeganjangkan bahasa Yahudi. Endam me isalibkan ibas kayu. Maka nipe tembaga musti tama Musa ku datas kayu. Gelahna enggo peta guti nipe kala Israel. Ban ia ardosa jungut-jungut ku Tuhan. Ninna nipe tembaga si datas kayu nda malam ia. Musti lit kayu. Tuhan ta Yesus. Ia isalibkan iteruh pemerintahan Pilatus. Janah Pilatus iteruh pemerintahan Romawi. Laban cilang Tuhan ta Yesus mati bas kayu salib. Zaman Tuhan Yesus lit mate ipenggal kerahungna bagi Paulus. Lit mate igergaji bagi Yesaya. Lit mate isuruh minum racun. Tapi Tuhan ta Yesus musti mate di atas kayu persilang. Di atas kayu persilang laruis. Di atas kayu persilang ipaku tandras nahe. Pernah sekolah Alkitab kala kubasada sekolah Alkitab di luar negeri. Praktekna uga kini seran Yesus di atas kayu persilang. Maka mahasiswa andai pegancih-gancih ia. Nangki kayu persilang. La ipaku tapi iikat. Krina kesaksin kala andai. Si ikat di atas kayu persilang. Paling menderita di atas kayu persilang. Enggo sesak. Kurang oksigen. Engkai. Ban sitik ngesabacis. Rekesah. Oke. Tapi bas ia. Ngeluh dengan musti ia lalap berkesah. Maka perjuangan di atas kayu persilang harus nina angkat takalna. Gelahlit ruang bas dada enda menghirup oksigen.
Tapi lit sirbanca mesui nina, tiap bergerak ia bernapas, bagai tandai igesek nali, nahe igesek nali, apalagi paku. Endame ingantah cicio. Endame sirbahan sangadi melas geluh tandai. Di atas kayu persilang dai, Tuhan ta Yesus sada si paling penting belas kena. Ema kalimat pempatkan. Di batangku engkai aku tading kendu. Artina kai lanai di bata ingan cicio. Ban kita ngor dosa lanai di bata ingan ta cicio tadingken di bata kita. Lit pitu kata Tuhan Yesus di atas kayu persilang. Si pemenanina Bapa alemi kala enda. Artina kai aku ngengken krina dosana. Di tengah-tengah kalimat pempatkan. Di batangku engkai aku tading kendu. Ban Tuhan Yesus sangana nanggung dosanta. Isirangkan Bapa sini surga iya. Tapi bas kalimat terakhir. Enggodung kubas tandu kundesken tendiku. Sidungi KKR enda. Adi lenga dungindu dosandu iadep-adepen Tuhan Yesus. Labo banci dandu nanam cicio. Ndau ngekam ras di bata Adi jujung dundai barangdu babandu jumanari. Serumah banci ampar kendu bas kaki 5 nangtang. Tapi adi dosa ndai ibas pusuhndu. Anggo pe kambas ingan medemah iba bandu lalap. Makan nina Daud. Bernak bantalku. Bantuhan ndehken aku. Nina Daud. Ku tetapkan ukurku ngakui saman bandu. Oh Tuhan. Pusuh si getem. Ekap sila itulah andu. Pusuh getem kai. Ban cigana ateta dosanta. Ban melana kita enggo ngenen dirita. Aku pangrehotbah lebe enda siar langsung sadang cala sena. Ban Tuhanku Yesus enggo bersihkan dosaku. Enggo kuna nami ia lo kena aku. Ku kecap damai pusuhku. Ban dosaku enggo alemina. Ia me inganku cicio. Berengenda kam krina. Si iruma. Si ijala gia entah si ijenda. Buah batang kayu simbreken pemetah si bujur ndai. Endam batang kayu kematen. Ijeme krina nggo pulung. Nipe upar, lipan kala jengking. Kerina sirbahansa megatel melas gulut biar ngeluh enda. Kaling kupa, tekendu kaling kupa enda mesti biarkan kami ya anak-anak. Bagenda me iteror setan dai dosa dai kita. Ibas batang kayu. Si ulapan nina di batanda mendosa. Lit batang kayu si merabun. Andam ije. Dame ije. Malam mateta. Kujekam. Dandu
uga meliasna Tuhan. Isekin emo Yesus Tuhan ta. Ia medibata si jadi manusia. Gelah banci igeng kena. Iparpari rawa-rawa di bata. Pernembak hati di bata Bapa arkiteken dosa-dosa anta. Anggo igeng kena krinana. Janah nina Bapa alemi kala enda. Terakhir hanggodung kubastandu kundesken tendiku mati ia. Wari petelukan geluh mulihi. Enda mebatang kayu inganta cicio. Anggon terem kala ije cicio. Ije masab dosandu. Ije pulah kamba setan nari. Ije dame pusuhndu. Ije dandu hidup kekal surga. Ije doni enda lanai kam geluh sisada. Ije tading kendu doni enda. Ras Tuhan kam rasa lalap. Enda me Tuhan inganku cicio. Enda me Tuhan ta Yesus. Ingan cicio si tuhu-tuhu. Git ngekam berngi enda tading kendu. Batang kayu kematen simbere pemetah bujur ras jahat. Enda me dosa. Rekamku batang kayu si merabun bulungna. Litje kegeluhan. Litje nakan ineman. Litje dame. Litje kepastiin keselamatan. Buat ndu keputusan. Toto kita. Alu Muhammad aku selaku suruh-suruhan Tuhan. Mindoman bandu. Tuhu-tuhu mindoman bandu. Hidah Tuhan uga pagit nakap nunggeluh. Baci kam tawa arah darat. Tapi bas pusuh ndu. Tuhan kam setan pusuh pratendu tehna. Tapi berngi enda krinana singguluti kam banci nang tang. Adi bertobat kam. Tading kendu dosandu alu ngakuisa ku Tuhan Yesus. Ia mebatang kayu cicio. Singalemi dosa anta. Simbreken kemalam menate hidup kekal. Ijagya kam. Ijenda entah irumah. Alu penampat kuasa kesah sibadia. Aku selaku suruh-suruhan Tuhan. Kelengi kesahdu. Tangisi bandu. Alu nadingken dosa babaku Tuhan Yesus. Apa ipekam kemalam menate lit iadap ada pendu. Ikutkan aku ertoto. Ngaloken kemalam menate. Bas Tuhan Yesus ingandu cicio. Nindulah ikut kendu akur toto. Tuhan, apa ya tendu ngaloken Tuhan Yesus ikut kendu akur toto. Nindulah Tuhan, ijenda aku. Itakndu ibas pusuhku. Uga dosa rai nggo nuduh aku. Lanai lit malam ateku ngeluh. Enggo melas kuakap ngeluh enda. Makana nindulah kamkap Tuhan Yesus.
anak dibata, sireh kudoni enda, ngeluh la erdosa. La pernah kam erlua-lua, la pernah kam megombang, la pernah kam erbual, la pernah irugi kendu kala sideban. Tapi kam enggo mati i kayu persilang, erkiteken dosaku. Nindulah Tuhan, berengi enda, kutadingken batang kayu kematen. Dosa-dosaku. Ise pekam, ijapa pekam, aku indulah dosandu ku Tuhan Yesus. Banci belas kendu alu babahandu, banci bas pusukndu. Adilit kala irugi kendu, aku kan ku Tuhan Yesus. Entah adilit kala pernah bunuhndu, aku kan ku iya. Entah lid nembeh hatendu, keluargandu, temandu, aku kan ku Tuhan Yesus. Entah hadilit kam korupsi, sila bagindu, enggo buatndu, aku kenlah. Entah lid kam erlua-lua, babalah ku Tuhan Yesus. Ulalit sibuni kendu, enggo mebias melas akapndu, latehdu kair bahanca selama enda. Dosa ndundai, aku kendulah Kuberikan waktu setengah menit. Adi kesah si badia ngingetkan dosandu. Aku kan ku Tuhan Yesus. Ingandu ciciyo. Singgo mati nggo keker kiteken kam. Ulalit buni kendu. Entah lit jimat ndu. Pernah kam nungkun man guru si baso. Baba krinana. Adinggo aku kendu dosandu, lengadung, kari muatndu tunduh dung kakak erenda. Aku ken krina man Tuhan Yesus, pak saenda nindulah. Kutalangi pusuhku Tuhan Yesus man bandu. Mari Tuhan, ringan kambas pusuhku. Kam inganku ciciyo. Alemi krina dosa-dosaku. Alu darahnu si mambur i kayu persilang. Berengi enda. Kam jadi Tuhanku. Di bataku. Juru selamatku. Kuikutkan kam gedang-gedang geluhku. Nindulah Tuhan Yesus, suratkan pegelarku ibas kitab ndu i surga. Gelah adiku tadingken doni enda, anggolit gelarku i surga. Ibas pusuhndu, entah belas kendu, banci kata kendu. Gelarndu ku Tuhan Yesus. Si anu gelarku Tuhan. Alemindu aku, suratkan gelarku i surga. Adi enda turah rekiteken kamte. Malma atendu, jadi me Tuhan. Ingandu ciciu.
Bapa kami sini surga, bujur nggo banci bagi kami katandu. Nggo piga-piga si megi katandu. Ngaloken lias atendu ema anakndu Yesus Kristus. Bujur bas berengi pertama endah. Pagi berengi peduaken, iteruskan kami. Kam tole masu-masu kami. Bas gelar Tuhan Yesus kami artoto. Amin. Sindeskan man MC. Ya bujur nintaman Tuhan ngobanci si begi perkatanna bas berengi enda. Si puji sekali nari Tuhan ta arah buku lagunta nomor 3 entah si bahasa peta kolom komentar beratkin baban geluhndu ibabo doni enda. Ipersingeti kami kam pagi berengi peduaken ulaka kita lupa si benai jam 8 janah banci kasih katakan si undang kade-kadeta teman-teman ta. Beratkin baban geluhndu ibabo doni enda endeskan min kerina ku adab-adab Tuhan. Tuhan kap inganku cicio. Ibas Tuhan dai adiku je kita cicio ije dat kita kegeluhan dat kita kemalaman ate. Mari si puji Tuhan ta. Beratkin baban gelundru ibabodo ni endah. Sialoken pasu-pasu bas di batata nari. Ipasu-pasu bapanta sini surga, geluhndu sadajabu. Siang ayona natap kam arkiteken rekam ku Tuhan Yesus. Aloken pe pasu-pasu bas Tuhan ta Yesus nari. Damena ringan bas pusuhndu.
ban ia ingandu cicio. Bagepe aloken pasu-pasu bas kesah si badianari. Ia negu-negu kam. Wari enda sehrasa lalap. Jumpa kam i surga ras Kristus. Alokenlah Sindaikan Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. KKR Tanggodung membantu si jenda bujur Tuhan masuk kam AGP kam si rumah. Ingat du pagi mari berdoakan si lanjutkan KKR ta si benai jam 8. Adidat pasu-pasu kam katakan man keluarga ta manta-manta bagi kendu acara tenda. Si percenda me bas kami nari i 3 panah nari katakan kami shalom damai man banta krinana. Amin.